Ok. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al capítulo... Espera. Vamos a terminar de escuchar la intro. Perfecto, ahora sí. Bienvenidos al capítulo número 30. Ya, capítulo 30, pa' la verga. De esta runda explorador en dificultad estratega con mods de Baldurs Gate 3. Y bueno, después de unos días de descanso y de checar que los mods estuvieran actualizados para que no hubiera bugs en el juego, al parecer ya no hay bugs. Vamos a grabar este capítulo y vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio anterior, que fue... llegamos a la posada, es verdad. Llegamos a la posada, conocimos a Yahira. Y ahora vamos a seguir... No, mentira. Exploramos todo lo que fueron los alrededores y fuimos un sótano y la demás cosa. Y ahora vamos a ver qué hay dentro. ¿Qué hay dentro? Vamos a ver qué tal nos va. Veamos. La puta madre, está tardando mucho en cargar. Ahí está. Vale, a este niño le vamos a robar algunas cuantas cosas. Mira, mira qué belleza. Al parecer hay cositas que sí podemos robar. Bueno, más bien lootear dentro de este lugar. Registro de huéspedes, vamos a ver. Art Kulak. Bubu y un amigo. Ok. Recordemos que estamos en el acto 2. Y en el acto 2 hay cositas nuevas, papá. Así que vamos a hablar primero con todos los que están aquí, que son los tieflings que salvamos en la arboleda Esmeralda. Vamos a ver qué nos dice. Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Sereth, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap only for me to land them in this one. No veo a Zevlor, no me digas que él también ha desaparecido. Aye, and more than half the others with him. We were ambushed out in the cursed lands. Cultists of this Encuentra a Zevlor. Zevlor froze, begged us to surrender, but they were toying with us, making examples, and we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others, maybe the cult got them, maybe the curse. ¿Crees que la secta habrá planeado esto o será un ataque sorpresa? It's hard to tell. We were alone in the darkness one moment, surrounded the next. This army of the Absolute is growing and flowing towards Moonrise. There's worse than goblins on the roads now. I thought we might pass unnoticed along the fringes of this place, escape the owlbear by hiding in its shadow, so to speak. You can see exactly how well that went. No pierdas la esperanza. Puede que los demás estén vivos. Zevlor had hope. It didn't save him. A little sense will serve us better, I think. But... thanks. It was sweet of you to try. Bueno. Aquí tenemos a Alfira. Hola, Alfira. You're all right. Thank goodness. I was worried they'd got you too. ¿Y tú cómo te encuentras? Honestly, terribly. I still can't believe it. The cultists. The screams. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here.
Mira que qué bueno que rolan, ¿eh? El de los 3 carnales. Vale. ¿Roland, el aprendiz de mago? Yes. He shielded me and the kids, while his brother and sister rushed the cultists. Cal and Leah were dragged away, along with the others. Roland isn't taking it so well. None of us are, to be honest. How do you do it? How do you keep going? El peligro es mi vida. Nada me produce mayor emoción que la caza. Bueno, ya que somos exploradores, vamos a decirle eso. You're made of sterner stuff than me, then. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. No te preocupes que yo los encontraré. Thank you. If anyone can manage it, you can. Claro que sí. Just be careful up there. All right? I can't handle anyone else dying. Bueno. Bueno, Alfira, ¿no te vas a echar una canción? Al parecer no. Bueno. Vamos a ir avanzando por aquí a ver qué cositas tenemos, mi hermano. A ver. Tiene un cuernito, cantimplora, vino de podredumbre. A ver, quédense un momento ahí quietas porque... A ver, por aquí tenemos botellitas. Caja del posadero. Verga, estamos pero on fire. Vale, tenemos un librito. Diario del posadero. Veamos qué dice. Que la doncella lunar nos proteja. He demorado la reunión con Morfred solo por intermedio de que han atacado el gremio de canteros y se han llevado a todos sus habitantes para interrogarlos. Si no vuelvo a quemar a mi hermano, si lo atrapan, no vendrá por mí. Ok, vale. Creo que este es habla de los selunitas. Del santuario este que encontramos en el sótano, men. Y que encontramos ahí unas faéricos. Unas criaturas faéricas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Supongo que esta madre va a ir hasta el segundo piso. Mira, ahí se va. There's another bottle of Arabellan Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jahira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. Alfira me dijo que tú eres el motivo por el que los niños y ella pudieron escapar. Cute. Maybe she'll write a ballad about me. She can leave out the part where my brother and sister were dragged away screaming while I was saving the orphans. If you hadn't filled their heads with all that self-righteous heroic crap at the Grove, none of this would have happened. Está un poco de jotón. Pergamino de terror. Le podemos vender algunas cositas a este, sobre todo este par de libros me interesan un poco. Nos deshacemos de toda esta basura, men, de una vez. Vale. ¿Sabes dónde podrían estar? Dead for all I know. Or in the cult's tower with the others who were taken. Si siguen vivos, los rescataré. They're my responsibility. Premium trinkets and doodads. You go save the world. Or your own arse. Or whatever it is you do. I'll fix this. Ok, se pone un poco de jotón, güey. Nosotros le estábamos tratando de decir las cosas en buen pedo. Pero claro, bueno, acaban de raptar a sus hermanos. No sabe qué hacer. Está encerrado aquí en la posada. Y pues bueno, eso es lo que pasa. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Only a few words are still legible.
beef pie, lamb stew, and chicken soup. If this is about Roland, go away. No te me pongas tan brava, Siento que te tratase mal. He acts like he wished we weren't here. Like he wished he hadn't saved us. Pero el caso es que os salvó, eso es lo que importa. And now we're just trying to save him from drinking himself stupid. Entiendo, intentabas cuidar de él. Yeah. He did save us after all. Anyway, it's his loss. ¿Cómo que peor para él? I found this book. Old, dusty, full of strange lettering. Pretty sure it's magic. I was gonna give it to Roland so he could learn new spells, you know? Beats drinking till he forgets the ones he knows. ¿Puedo quedármelo? It's for Roland. Persuasión. ¿De verdad quieres dárselo tal y como se ha portado? Mira, 15, qué buena. Guess you can have it then. I don't care. Nice. Anyway, I'm sick of talking. You can go now. Bye bye. La senda del vagabundo. ¿Dónde está el puto libro? Aquí está. En lo más hondo de mí es cierto que en esa línea de ocasión mira pues, pura puta mierda. Bueno, no pasa nada. Veamos qué dice aquí. The colors are faded, but the words are not. An ale between friends is worth 10 cups of tea. Premium trinkets and doodahs. Vale, creo que aquí ya agarramos. Ahora vamos a lootear esto de aquí. Una taza aquí. Last night's best bargains right here. Ok. Ristra de salchichas secas. Salchichas. Vale, ahora vamos a ir por esta puerta primero. No, vamos a agarrar esto de aquí. A faded advertisement, its message still faintly legible. Fresh veg and fancy fruit. Buy 2, get 1 free. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Entonces, el antiguo dueño escondía la resistencia selunita aquí en su sótano. Mira. Nota arrugada. Debemos reunirnos. El mapa está listo. Ve a mi casa y entra en el sótano. Busca la torre. Deberías tener la llave. Ignora el cofre. Lo digo muy en serio. Ve todo recto y la encontrarás. Firmar Morfred. Premium trinkets and doodahs. Vale. A ver, espérame. Necesito comprobar algo. Aquí con este güey, con Matis. Welcome to our humble... Wait, are you Karlak? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, yeah, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! How'd you learn to fight like that? Had to. Life didn't pull any punches.
It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back too. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Hija de puta. Nice try, Shorty. Keep it up, though, Tapón. and you'll be scamming with the greats in no time. ¿Qué clase de consejo es ese? El chaval te admira de verdad, sienta bien, ¿verdad? It is, isn't it? Hope he makes it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Last light, check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? ¿Tienes mercancía para una clienta tan especial como yo? I'm not supposed to mention it to anyone, but I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. Persuasión. Si valiese algo, ¿crees que Mol te lo hubiera dado? De pícaro a pícaro. ¡No! ¿Cómo que pifia? Ah, coño, ahí está, güey. I mean, maybe. Mol sabe que yo la cuidaré mejor. Y tú también lo sabes. Coño, super easy. But she put me in charge of the shop. I thought... Never mind. Here. You can have it then. Don't be shy. Have a gander. Llave con forma de torre. Vale. Aguas con eso. Bien. A ver, Matis. In the market for something special? Eres el primero al que veo contento en mucho tiempo. I'm alive, ain't I? What's not to like? Enseña lo que tienes. Veamos. Tiene unas botas, zapatos evasivos. Me lo llevo. Tiene poti de invisibilidad. Tiene poti de ferocidad. Vamos a comprarle las potis. Y las flechas. Esta madrola. La capa que da esta bruma astuta. Ahí está. Y creo que ya. Vale, y vamos a venderle toda esta mierda. Bandeja de esponjas, esto. Todo lo podrido se lo damos. Recuperamos unas cuantas moneditas de las 30.000 que teníamos ahí guardadas. Ya tenemos flechas de amadre, mata infernales, mata mentales, mata bestias, mata autómatas, mata monstruosidades. Tenemos 7 multiobjetivos. Ya vamos agarrando buena rachita, men. Este anillo, la lira, este atuendo, bandejas, bolsa de ceniza. Vale, estos no. Voy a vender esta madre. Expert Smith Tools. Flecha matagorriones. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Los huesillos. Estaban los inciensos. Esto no. Ya voy a vender los moldes. Porque honestamente... no sé si los voy a ocupar de nuevo. Probablemente me arrepienta, pero espero que no. Espera, es que estas son ropas.
Este ídolo de Selune no lo voy a vender. Y tampoco el ámbar este. Vale, el ídolo de Shar. Creo que ahí estuvo bastante bien. Vamos a ver si podemos venderle algo de aquí. A ver si podemos. Ajá. Reaper Sight. A ver, esta. Uy, ¿qué fue? No, qué pelotudo el rompebrujas, güey. Ahí está. Bueno, salió ahí más o menos. Ok, vale. Hasta ahí le dejamos. Vale, vamos a iniciar acomodando un poquito lo que tenemos aquí en el inventario. Luego los libros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Aquí. Ahora, aquí son las potis, ¿va? Sí. Vale, vámonos con las potis. Ahí está. Pergaminillo era aquí. Tenemos unos cuantos barrilitos bastante decentes. Ahí está. Y creo que ya. Creo que ya. Estos aceites de aloe, ¿por qué? Bueno, no los he vendido. A ver, hay mercancía. Bien, 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 bien. Desalojamos bien el inventario. Vamos ahora por acá. F5. Oh, hay un bajón de FPS muy cabrón. A ver, hablamos con este gato, su majestad. Your years of hunting and tracking have taught you to recognize a territorial animal when you see it. Vale. No ansío tu territorio, noble bestia. Tan solo quiero que me dediques unos instantes. Noble bestia. Aguas. ¡Coño! 21, venga. I'll allow it. Tienes pinta de saber lo que se cuece. ¿Te has enterado de algo interesante por aquí? Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. Admirar al gato en silencio. You've had enough. Now go. Quickly. Sí que eres una buena pieza. ¿Cómo llegaste aquí? I slinked, of course. Ok. Pensé que iba a ser un poco más interesante, pero mira quién tenemos aquí, papá. Tenemos al Barcus. Y ahorita vamos contigo, puto Rafael de mierda. Venga. I'll tell him you said so. No hay nada por aquí. Vale, hablamos con el señorillo este, a ver. Ah, you found your way. Good. Te dije que te iba a rescatar a William y a los demás. Esta es mi primera parada. I haven't forgotten. And as it happens, I was making something to help you on your way. That is, if you're still going to help Wulbren and the others. Por supuesto, de aquí depende. Por supuesto. In Sí. that case, you'll be very pleased to learn what I have in store for you. A new type of smoke powder. All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the Brilliant Retort. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the Deep Gnomes taken prisoner there. You'll need it if you're going to save Wulbren. ¿Quién es Wulbren? A friend.
I'd do anything to find him, including trusting his fate to the likes of you. ¿Cómo acabaron los gnomos de las provincias atrapados en las torres? They didn't get trapped. They were kidnapped. Taken against their will by those cultists. If I ever get my hands on one of them... Well, with you on the job, perhaps I won't have to find out. I'll do my part according to my talents. And you, I hope, will do yours. The brilliant retort will aid you. Thus, I will make it. Ok. Me gusta el nombre. ¿Qué hace? Let's not ruin the surprise. You do whatever it is you do. Some of us are counting on you. Ok. What now? Me gustaría comerciar. I'm sure you would. A ver. A ver, anillo de la genialidad. Tenemos zapatos de acrobacia. Tenemos guantes de autómata. A ver, ¿qué es esto? Interfaz de circuitos. Se te considera un autómata. Oye, güey. Esta madre con la lanza esta de la torre del mago se puede... no mames, qué chingonería, men. ¿Cuánto lo vende el puto marica este, güey? Vale, pues vamos a tener que aplicar la ratiña. Vale. Primero, a ver, Shadowheart. Dame una guía. Ok. F5. Bien. Vamos a ver qué le podemos robar. ¿Le podemos robar esta madre? Pero no seas... puñetas. ¿Cómo va a salir? Puta madre, me tenía que haber robado ahí, pero a ver, venga. Vamos a hacer 2 intentos más. Vende buenas cosas el puto enanillo este, güey. Yo creo que vamos a empezar primero entonces. Con las flechas, men, ¿vale? Vamos con estas. 10. ¡Ah! Puta madre, cómo va a fallar la puta mierda, una puta pifia. Venga, vamos por el penúltimo intento. Y si no, pues ya, se lo compramos al puto enano del orto. Para no perder tanto tiempo en la comercialización con este güey. A ver, vamos a ver. Empezamos con las potis o las flechas. Vamos a ver con las potis. Algo que tenga que ver bajo cero. A ver, vamos con la poti. Con el lidiario, a ver. Amuleto ensangrentado. Ok, vale, vamos con estas madres. Un 6. Sí. Puedo tomar lo que se me decante el ojete. A ver, estas. Vale, todo va saliendo bien. No la vayas a cagar con tu puta pifia de mierda. A ver, estas. O aquí ya es arriba de 0. Bueno. Muertos vivientes. Mitigadora. ¡No! Perhaps you should practice on a mannequin or a corpse. Vale, nuevamente. Ahí está. Si nos tomamos una poti de invisibilidad.
tendré en cuenta. Venga. Por favor, funciona. Caught in the act. Your touch isn't as light as you'd hoped. Ah, qué hijo de puta, maldito enanete de mierda, men. Preparing to march, I wager. Vale. Seems that way. ¿Pero por qué coño? Your touch isn't. ¿Pero cómo coño va a salir eso si tiene número negativo, la puta madre? Tiene -2 y este -3, la puta madre. Vale, esta madre, vámonos. Bien, juntamos a la people. Nos levantamos. Terminamos. Nos vamos al campamento. Sí, ya, qué poca madre, men. Venga, a ver. Encontramos cositas. A ver. Aquí. Y luego encontramos lo del autómata este. Voy a revisar ahorita la lanza esta, güey. Ahora la daga de susur. No, ¿cómo se llamaba la...? No, la mata monstruos no era. Era una... Era esta, ¿no? Luz de la creación. Se puede aturdir al portador a menos que sea un autómata. Esta era, güey. Te pones el anillo, te haces pasar por un autómata y puedes utilizar la S y ya no te stunea, men. Eso está bastante decente. Vale, ahí está. Veamos qué pasa aquí en el campamento. Está un poco, a ver, hablamos con Carlach. What are you thinking about? Nada. With haste. No, coño, pero ¿por qué putas? Ahí está. Vale, y supongo que por acá estará Halsing. Vale, solamente para ir mapeando y liberando la zona. Bien, nos regresamos. F5, muy bien. Chingamos las tenazas. Y ahora vamos a hablar con Rafael, güey. A ver, Mon. Your move, Maul. You trapped me? I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage! No matter where the night goes, I'm gonna lose it! Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. What's going on here? Look who made it! For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. The keen gleam in Moll's eyes reveals the lie. She knows the game well, and she wants to win. Amañar la partida con un poco de juego de manos. La cara del Rafael, güey.
Shan rules. Brava. Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? Ok. What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Please let me smack this creep. She cheated, of course, but that's half her charm. ¿A eso has venido? ¿A echar una partida? To play the game. The vast lance board of souls. But don't you worry about Moll. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. Mi regreso a estas Tragedy, my tierras, friend. dice. Well, there's my bread and bloody butter. Dime, ¿qué historia de tragedias tiene esta región? Ni te acerques a Moll, ¿entendido? She won. She has a taste for it now. She'll be the one who comes to me. But enough about my lesser pursuits. Why bother with trifles when I'm in the illustrious presence of my very favorite client? Tell me, oh apple of my eye, how have you been? You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear in this light. Pues mira, estoy mejor que nunca. Splendid. And yet, I have this picture in my head of you tossing and turning in the middle of the night, thinking strange things, dreaming strange dreams. And there's this little voice inside of you asking, is this my will, or is it the worms? But you have no answer, and no way of knowing. The good thing is, though, there's only one little voice you really should listen to. Mine. Puto See Rafael, güey. you soon. Puto Rafael de los cojones, negro. Puto Rafael de los cojones, negro. Qué hijo de puta, men. Bueno, pues otro encuentro, el segundo encuentro con Rafa Negro. Ahora anda picándole la cresta a Moll. Que pues sí, de hecho sí nos salvó con Yahira. Pero vamos a ver qué tiene que decir la pelotuda del orto. Nice strategy back there. If we put our heads together, I bet you and me could make a tidy stack of coin in Baldur's Gate. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. No, kid. No. Persuasión. Crítico, coño, venga. You aren't joking. Oh, I kind of believe him more now than I did a minute ago. ¿Qué te ofreció exactamente? Protection for me and my kids, that's all. Her smile is broad, her eyes twinkling, her face the very picture of innocence. She's clearly lying. But I haven't accepted nothing yet. Sounds like you're in deeper than I am. Eres como un libro abierto, Moll. Llámalo instinto de casa si quieres. Dime, ¿qué te ofreció en realidad? Hostia, vamos a ver. ¡Oh, coño! 18, venga. He said he could get me and my gang to Baldur's Gate. I reckon he can do it too. Don't care what your law says. And also, when we get there, I'd be head of the Thieves' Guild.
Créeme que puede que pinte bien, pero no merece la pena. Easy for you to say. You can do what you want, go where you want. My kids need protecting, and I'm gonna protect them. Look, you saved us. Not knocking that. But after you left, Zevlor lost his nerve. Gave up the fight. I won't. Now there's no grove, no coin, no one taking us to the city. I'm not letting my crew get eaten by shadows. Maybe I'll make a deal, maybe I won't. But it'll be my choice, not the devil's, and not yours. Ok, se encabronó Mol. Premium trinkets and doodads. Pero tiene razón, men. A final de cuentas, ella es la que toma la decisión. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Good to see you're still breathing. It's the best we can hope for. Aquí está Mirkon. This place is awesome. There's so much stuff. Ok, pero aquí hay cositas, men. Aquí hay cositas, men. Vamos a buscar los tesorazos. Mira, 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 mira. Una nota garabateada que dice: el texto del libro es antiguo. ¿Cuánto tiempo más de la que se contaba con ese ejemplo de cada pensemos en la página de ciertos papeles? Ajá, vacío, más el líder de la aldea, pero es oír su nombre en la agencia promitense. Ok, ¿y este anillo? Estallido de nieve. Cuando que importa este objeto inflige daño frío, también crea un círculo de hielo. La build de frío de Gale, ¿eh? La build de frío de Gale. ¿Qué tenemos por aquí? Ya nada más. Me falta aquí, a ver. Vamos por acá. Cabrón, este güey atravesó la mierda esta de aquí. Ah, vale, este es como un patio trasero. Vale, aquí tenemos cajitas por revisar. Vale, qué interesante lugar, men. Mira la vista, men. Pero bueno, ahorita porque está la puta oscuridad de mierda. Pero puedo estar seguro de que este es un lugar... Ah, bueno. Que era muy bello, men. Quizás cuando podamos solucionar lo de la oscuridad, si es que se puede, volvamos a verlo de la misma forma. Escoba, botellero, botellero, rosario, barril de madera, muy bien. Y aquí hay un escudo grabado en la pared. A ver, acá por acá. Por aquí tenemos, Ramírez. Vale, pues es hora de ir a hablar con Yahira. Last night's best bargains right here. Sobre las pociones de curación mayor. Ajá. Okay. Vamos a hablar con Yahira. Please, be welcome. Have a drink. Ok. Oh my gods. La puta Carla flipando en colores. Metanela, ¿sabes? Su lejos por coral. No, la verdad es que tendrás que disculpar a mi amiga Carlach, está encantada de conocer. Yeah. I mean, it's an honor.
Milady. I will gladly drink to your health as well, Garlac. Ok, a tu salud y por muchos años más. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Intenta cambiarme y ganárseme, pero me resiste sus tentaciones. Sí. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Puedes confiar en mí. Good. Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. ¿Quién era o es él? General Ketherick Thorm. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketherick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. Invencible? We What met him the on the fuck? road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Ok, ¿qué tienes en mente? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Ok, es Once invencible, el Ketherick hijo is de without puta. his shield, the sword. Together, we assault his tower and put a final end to this blight. Ketherick tiene los días contados. Me aseguraré de que así sea. Without a cure for your infection, your days are numbered too. Yet you selflessly offer to spend them fighting alongside us. I like you. I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. ¿Cómo puedo llegar hasta él? Las torres están rodeadas de sombras. You're not our only secret weapon. Isobel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Ok. Vale. Ok, ahora vamos a hacer una cosa aquí interesante. What's cooking? Vamos a dejar... Ok, Let's move. antes, vamos a hablar con Carla. One of the worst things about getting old. Watching kids make the same exact mistakes you made. And knowing there's absolutely nothing you can say to change their mind. Then again, Mol's a hell of a lot smarter than I was at that age. Maybe she'll figure it out. Lo hará, es muy avispada, tanto que da miedo. True enough. She'll go far in the city. We've just got to get her there safely.
Ok, vale, como decía. Vamos a dejar a Carlach aquí donde está Alfira, men. ¿Ok? Ahí la vamos a dejar. Ahora verán por qué. Bien, F5. Y con el resto de la people, vámonos para arriba. Una veladora por aquí, una veladora por aquí. Una jarrita de cerveza. Una Beliux. Un cuadrito. Y libritos más por acá. Era una pedazo de posada, men. Pedazo de posada aquí para beber y comer, güey. Pero bueno, también fue infectada por los... Vale, vamos por aquí. Vale, hay un lugar abajo que me está faltando ir, que ese lo voy a hacer, o voy a ir a ver después de que ocurra un eventito. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, o creo que así va a pasar. Ahora veremos. ¿Qué tal y si no sale? ¿Vale? Estante, libra de hilera de libros. Posado, una vela. Imagínate, antes así iluminaban todo este lugar. Y se ve que aquí era donde ponía la música y desde allá abajo se escuchaba todo el pedo. Bastante bonito este lugar, men. Me gusta. Ahora vamos a ver primero por acá qué hay. Candelabro que se tiró a la chingada. Jarrita de cerveza. Entrar porque vamos a entrar al área donde tenemos que ir, que es donde nos manda Yahira a hablar con la tal Isobel. Ahorita vamos a conocerla. Mug of ale, 4CP. Chopped cheek, 3SP. Daily special, inquire. Nuevamente. Pero bueno, son una cantidad suculentosa de cosas que hay aquí. Vale, muy bien, es hora. Vamos. Habitación de Isobel. Ok, vale, ahora vamos a dejar a la Isel aquí. One true way. Never a dull moment. Ok, levantar maldición. Azafrán, copio de mimbre. Tenemos aquí cositas.
caldero. Armario desgastado. Y aquí nos dan un aspecto muy bonito, que es el de la túnica selunita. Moving in. Aquí es donde duerme Isobel. Diario de Isobel, veamos. Desde que regresé he notado la inmundicia en mi interior. La siento en los pulmones, no puedo librarme de ella. Nunca expulsaré esta muerte que hiede dentro de mí. Hay cosas que la doncella de Londres no es capaz de sanar. Hay cosas de sus devotos que nunca llegará a aceptar. Nunca tendría que haber vuelto. ¿Vuelto de dónde? Mira, túnica selunita y amuleto selunita. Vamos a guardar eso. Mira, basto A élfico. bust of Ketheric Thorm as he once was, a devotee of Seluna. Un devoto de Seluna. Ok. Vale, pues ya exploramos aquí. Vamos a conocer a Isabel. Ella es Isabel. ¿Vale? Es una clériga. Así como Shadowheart, solo que Shadowheart es de Shar y ella es de Selune. Vamos. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isobel. Pleased to meet you. Igualmente, dicen que eres quien protege esta posada, quien destierra las sombras. Myself and Our Lady are doing what we can to hold the line. I hear you and your tadpole will be our offense. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira has sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. La cara de Shadowheart, güey, no mames. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selunite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. ¿Hay algo más que debas saber antes de partir? Ketheric is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Y se van a armar los vergazos, venga. Hello, Isobel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketheric himself. Isobel, ¿conoces a este hombre? He's a flaming fist.
Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick, alive. Sabiduría, sondearle la mente en busca de más información. Venga, vamos a ver. 15, venga, coña. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Marcus pretende secuestrarte, Isobel. Vamos a tener que salir de esta sangre y fuego. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isobel. La reputísima madre, se armaron los putazos. Ahora sí, venga, coño, Mickey. Bueno, hay que verguear a estas madres. Acá Shadowheart tiene que tanquear a este, en lo que yo me reviento a este culero. Vale, ¿qué es esto? Es una aberración. Nivel 6, 23 de fuerza, el hijo de perra. Maestro en armas pesadas, ataque adicional, ataque de oportunidad, crítico mejorado, devoción oscura, instinto salvaje, tenacidad. Al fallar un ataque, inflige 6% de daño de todas formas. Hijo de puta, man. Vale. Pues primero, vamos a ponernos una poti de velocidad, man. Le vamos a dar con las flechas. ¿A qué es débil este güey? No tiene resistencias a nada. No quiero empujar a esta. Vamos a meterle... Vamos a irnos un poco más para atrás. Vamos a meterle una Dilmater. 11-21, venga. Crítico, por favor. Luego le vamos a dar... Es que la de hielo aquí le mete a Isobel. Vale, verga la vida. Vale, 10 a 17, venga. Se quedó a 18, la puta madre que lo reparió, güey. Bueno. Va él. Vale, viene Carlach. Aquí está Alfira, ¿vale? Aquí hay un pelotudo. ¿Nos vamos a hacer gigantes? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que sí. Ahora sí, putito, venga. Estos son horrores alados. A ver. Solo son inmunes al veneno. Tienen 41 de vida. Nos lo podemos chingar. Venga, Carlach. ¡Bum! Toma por el ojete, man. Uno menos. Venga. Su puta madre. La puta Carlach da miedo. Venga, la es él. A ver. Shineba Kayaro. ¡Boom! 2.
Fuera. Vale, ahora con la Esel vamos a volar. Hola, señor Barriga. ¡Boom! Venga, coño, Mickey. Vale, ahí va. Venga, ya gira. Forma de pantera. Mierda. Ok, venga, Shadowheart. Es hora de que saques la casta, hija. Vale, nos metemos los guardianes. Vale. Y le metemos... ...21, qué putazo la acaba de meter, güey. Hija de perra. Your penance will be paid now. Está paralizada Isobel. Vale, pero no por mucho tiempo, niga. Venga. ¡Boom! Es que se quedó uno de vida el puto mamavergas. 2. 3. 4. Y tenemos la de la de parálisis. ¿Dónde está la puta flecha del orto? Era esta. Flecha mitigadora. Venga. Le quitamos la parálisis. Nos vamos para acá afuera. Y creo que nada más queda uno. Y se lo va a echar Carlach. Hola, señor horror alado. Venga. Ah, es que ya utilicé esa madre. Venga. Bleeding. Bye bye. Boom. Another parasite. Collect it. It might be useful. Hablamos con Isobel. Where's Jaheira? ¿Dónde está Jaheira? Aquí Isobel, está. are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isobel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Marcus me dijo que Ketherick quería capturarte, no matarte. ¿Por qué? Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Cuando le corte la cabeza a Ketherick, estaréis a salvo otra vez. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. ¡Yujuy! ¡Venga, coño! Maybe we should ask someone else. Vale, salimos del letargo. Y tenemos un nuevo estado, men, que se llama Bendición de Selune. El resplandor de Selune protege los efectos menores de la maldición de la sombra. Ah, es esto. En lo que vuela Carlach. Bueno, pues es hora de ver qué tenía este güey. Media armadura de placas. Garrote grande. Ah, mira, ahí está. Tiene un anillo. Anillo del corpus cambiante.
Vale. ¿Dónde está la Esel? Aquí estás. Bueno. Vamos a lootear a los horrores, que creo que no dan nada. Mira, al parecer, ¿no? Hablamos una vez más con esta chica, Isobel. On with you. Unless you want to come back to a gaggle of shadow-cursed harpers. Dice, venga en marcha. A menos que quieras encontrarte un atajo de arpistas malditos por las manos, no lo permitiré. I know you won't. Aún me quedan unas cuantas preguntas. Go on, then. Esta maldición parece sumamente poderosa. ¿Qué puedes contarme sobre ella? It belongs to the goddess Shah. According to the harpers, it fell here when they defeated Ketheric, the one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. ¿Cómo viniste a parar aquí? Right place, right time. When a cleric of Selûne stumbles into a Sharan shadow, she's bound to set it to rights, at any cost. No sé mucho sobre ti. ¿Puedes darme los detalles que me faltan? I could say the same. But perhaps we should save the trivia till we're on the other side of this thing. Okay. Promise not to die, and we'll celebrate with our life stories. Perfecto. No sé mucho sobre Selûne y Shar. ¿Podrías iluminarme? Moon and shadow, light and dark, divine sisters ever at war, and this place has become one more battlefield. Sometimes life forces us to choose sides. Luckily, sometimes the choice is obvious. Ok, marcharte. ¿Podemos intercambiar cosas con ella? No tiene nada. Vale, bueno, ya aprendimos un poquito más sobre lo que es esta señora. Vale, ahora ¿por dónde pija bajamos? Por acá, venga, vamos. Pues bueno, este fue el evento que les decía. Y dejé a Karlach abajo por una razón muy sencilla. Porque como aparecen aquí dos de estas putas mierdas, bueno, de hecho tres, se cargan al Fira, güey. Vamos a hablar con ellos nuevamente. Watch your back out there. If it's not the cult coming for you, it'll be the shadows. A ver, hablamos con este puño. I knew Marcus well. Never suspected a thing. Good work rooting out the traitor. Alfira. First, cultists nearly murder us, and now we have a traitor on the inside. Can't we trust anyone? Podéis fiaros en mí. I know. You've been there for us every step of the way. It's just all a bit much sometimes, you know? Vale, hablamos con Matis, a ver. Mole would do the same for any of us. You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. We could. I beat up those harpies, and they're way scarier than shadows. You know what Mole would hate more than anything? Bad things happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. Quedaos aquí que yo traeré a Mole a casa. But it's our job to bring Mole back. Look at her. She's a proper adventurer. And if we got hurt, Mole would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mole is family. Bring her back, please. Ok, bueno, ya tenemos la misión de traer a Mole. Vale, vamos a hablar con Yahira. Traitors among us. A child taken. And still I can only feel relief. If they had taken Isobel too, Vamos a centrarnos en derrotar a Ketheric. Agreed. We must end the threat at Moonrise altogether. With your help, we stand every chance of doing just that. I trust that you will. Así será. Quería preguntarte una cosa. Then speak. Tu nombre me suena, ¿de qué? Some crusty balladmonger, I expect. They have me slaying gods or laying with them, depending on the bard.
Dicen que ambas cosas. You'll have to sing that one for me when all of this is done. In any case, it was a lifetime ago by now. And for all our victories, we remain on the back foot. We fight, we die, and we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. ¿Qué palabras tan apasionadas? ¿Así inspiras a los arpistas? No need of that. Every harper is a bard unto themselves, I'm afraid. Help me root out this cult, and they can spin stories about you for a change. Ok, a ver nuevamente. The shadows haven't consumed you. Then speak. ¿Cómo supieron los arpistas del absoluto? The same way hoppers learn of anything. Poking noses where they don't belong. We sent an agent to infiltrate this cult. Latest fad among the city's bored nobility, I thought. Until that same agent returned and tried to plant a knife in my neck. My first encounter with a true soul. I'm glad ours ended on friendlier terms. From there, I made some inquiries of my own. Saw firsthand how easily the cult could turn friend to foe with but the twist of a tadpole. And so I gathered my harpers and came to the source. Moonrise Towers. Ok, vale, ya sabemos un poquito más. Y eso está bastante cojonudo, men. Bien. Ahora, antes de irnos, vamos a ir aquí, men. ¿Vale? I've known Marcus for years. To think that he would turn on us, on me. You did well to defend Isobel. Vale, aquí encontramos a la consejera esta que salvamos en el acto 1. Mira, ¿dónde lo venimos a encontrar? Taylor's doing her best. He shows no signs of waking. We can wait. But Baldur's Gate can't. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. We believe the cultists have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. I don't suppose you found a way in. ¿Y ese tipo del catre? Isobel cleared this place, and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. Beggars believe he's alive at all. Hopefully, he'll come round. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now, he seems to have little more to him than a refrain from some song or other. Me da a mí que ese hombre va a tardar en recuperarse. Quiero hablar con él. Wouldn't we all? I'm not even sure he's fully conscious, but feel free to say hello. Maybe a new face will inspire him. Unfortunately, I won't be here when he comes around. I'm heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. Gortash? The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. Su Excelencia Gortash, creí que no era más que un sopecero. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives, except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketherick throws at us, I'm sure of it. I'll do my best,
but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. Ok. Vale, hablamos con Karlach. So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. A mí también. La gente así no debería tener poder. Sé lo que será bueno, tiene que ser muy impresionante. Haremos que pague por lo que tienes tan pronto como llegues a la ciudad. Oh, the city. Baldur's Gate. Home. I can almost taste it, you know. Not even Gortash can spoil that. Ok. Bueno. Me parece bastante decente. Vale, entonces aquí tenemos a la consejera Florrick. The journey back to Baldur's Gate won't be easier. Vale. Bueno, entonces vamos a dejarla aquí, gente, porque todavía tenemos que hablar con ese señor que es Art Kulak, que es el último que según en el libro que estaba aquí, se registró en la posada y nos dicen que pues el tipo vivió aquí por más de 100 años. Pero bueno, eso lo veremos en el capítulo siguiente. Así que bueno, espero les haya gustado este vídeo. No se olviden de suscribir y de dejar su like, que pues con eso me apoyan muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. Si tienen algo que decir, dejen algún comentario en la caja de los comentarios respecto a lo que es el juego, la run, los mods o algo que tengan que ver con Baldur's Gate. Ahí los estaré leyendo. Así que gente, bueno, nos vemos en la próxima. Descansen, cuídense mucho. Se despide el abuelo. Chao.